इस वक्त तालीमी साल अपने इख्तितामी मरहले में दाखिल हो चुका है और मदारिस अहले सुन्नत में इल्मी सरगर्मियाँ अपने उरूज पर हैं। इसी पस मंज़र में तीन बातें खास तौर पर काबिल तवज्जो हैं। अव्वल, मदारिस में सालाना इम्तिहानात या तो मुकम्मल हो चुके हैं या आखिरी मरहले में हैं। दोम, कई इदारों में सालाना इजलास, दस्तारबंदी और इल्मी प्रोग्राम मुनाकिद हो रहे हैं। सोम, जमात अहले सुन्नत के ज़ेर एहतमाम होने वाले उन प्रोग्रामों की तफसीलात अवाम पहले ही जमात के ऑफिशियल पेज पर इश्तिहारात की सूरत में देख चुकी है। इन्हीं तालीमी और तंजीमी सरगर्मियों के तसलसल में आज दारुल उलूम फैज़ान अहले बैत नंगाली में एक अहम इल्मी मरहला तय पाया, जहाँ शोबा क़िरात से फारिग होने वाले तलबा का बाज़ाब्ता अहलियती इम्तिहान मुनाकिद किया गया। आज के इस इल्मी मौके पर एक अहम पेशरफ्त भी सामने आई, जहाँ दारुल उलूम फैज़ान अहले बैत लिलबनीन नंगाली और दारुल उलूम बरकात आयशा लिलबनात रहमान नगर काम सर पुंछ का मदारिस अहले सुन्नत बोर्ड ज़िला पुंछ के साथ बाज़ाब्ता इल्हाक मुकम्मल कर लिया गया और आज लिया गया ये अहलियती इम्तिहान इसी बाज़ाब्ता निज़ाम का अमली आगाज था। इम्तिहान के दौरान तलबा ने कुरान करीम की तिलावत में हदर, तदवीर और तरतील तीनों असालीब में एतमाद और पुख्तगी का मुजाहरा किया। तजवीद के ज़रूरी क़वायद, सेहत मखारिज, तलफ़्फ़ुज़ और कुरानी लहजे के एतबार से तलबा को इत्मीनान बख्श और मेयारी पाया गया। इस मौके पर सबसे पहले इदारे के एडमिनिस्ट्रेटर हजरत मौलाना सैयद फ़िदा हुसैन क़ादरी साहब ने तशरीफ़ लाने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी और मुम्तहिन हज़रात का शुक्रिया अदा किया और इदारे के तालीमी सफ़र पर इत्मीनान का इजहार किया। बाद अज़ां हजरत मौलाना मुफ्ती सिकंदर हयात साहब ने तलबा के इल्मी और कुरानी सलाहियतों पर खुशी का इजहार करते हुए कलिमात खैर अता किए और तलबा को मुबारकबाद पेश की। वहीं मोहसिन अहले सुन्नत हजरत मौलाना हाफिज़ अब्दुल मजीद मदनी साहब ने इदारे की मजमूई कारकर्दगी को सराहते हुए अवाम उन्नास से बराह रास्त खिताब किया और 25 जनवरी को होने वाली फलाह उम्मत कॉन्फ्रेंस ज़ेर एहतमाम दारुल उलूम फैज़ान अहले बैत में शिरकत की दावत दी, ताकि लोग खुद आकर इदारे की साल भर की इल्मी खिदमात का मुशाहदा कर सकें और खुतबा इज़ाम के फ़िक्री और इस्लाही पैगामात से मुस्तफ़ीद हों। क्योंकि हम अपनी मर्ज़ी से तलबा की दस्तारबंदी या किसी शोबे से फ़ारिग नहीं कर सकते। हमारा तालीमी बोर्ड है और मदारिस अहले सुन्नत बोर्ड जो है बना हुआ है और ये हज़रात उस बोर्ड के साथ मुंसलिक हैं। बोर्ड के डायरेक्टर मौलाना सिकंदर हयात साहब यहाँ पर मौजूद हैं। ये दो हज़रात यहाँ पर तशरीफ़ लाए और इमसाल इस इदारे से फ़ारिग होने वाले तलबा की उन्होंने जांच की, टेस्ट लिया। जो शोबा क़िरात के बच्चे, हिफ्ज़ के बच्चे, क्या वाकई वो दस्तारबंदी के लायक हैं या नहीं हैं। तो इन्होंने मुसलसल जो है अच्छे तरीके के साथ जो है इम्तिहान लिया है। ये आप हज़रात के सामने बयान करेंगे कि कैसा इन बच्चों को पाया, क्या ये दस्तार के लायक हैं या नहीं, फ़रागत के लायक हैं या नहीं, वो आप इन्हीं की ज़बानी जो है समात फरमाएँगे। आज मैं और मेरे उस्ताद मुकर्रम हज़रत मौलाना हाफिज़ व क़ारी अब्दुल मजीद मदनी साहब क़िबला नाज़िम आला जामिया अनुवार उलूम पुंछ दारुल उलूम फैज़ान अहले बैत निगाली में हाज़िर हुए। हाज़िर होने का मकसद हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना सैयद फ़िदा हुसैन क़ादरी साहब क़िबला ने हुक्म फरमाया था, दारुल उलूम फैज़ान अहले बैत के वो तलबा जो इस साल फ़रागत हासिल कर रहे हैं शोबा क़िरात से और शोबा हिफ्ज़ से, कुल तलबा 14 हैं जिनमें 2 हुफ़ाज़ और 12 कुर्रा हैं। उनको जांचना और उनका इम्तिहान लेकर उनमें से जो दस्तार के अहल हों उनकी निशानदही करना थी। हमने तलबा को जांचा और बग़ैर किसी मुबालगे और बग़ैर किसी गुलू के मैं ये अर्ज़ करूँ, हमने इन तलबा को बहुत बेहतर पाया, बल्कि उम्मीद से बढ़कर पाया। सैयद साहब क़िबला और यहाँ के उस्ताद हज़रत मौलाना क़ारी वारिस हुसैन रज़वी साहब ने जो मेहनत की है तलबा पर, वो हमने बहुत बेहतर पाई और तलबा को बिल्कुल मुमताज़ और नुमाया पाया। हर तरीके से तलबा को जांचा और ख़ास करके जो क़िरात के तलबा हैं, तीनों तरीके से उनसे कुरान पाक सुना। हदर में, तदवीर में और तरतील में तलबा ने कुरान पाक पढ़ कर सुनाया और बहुत बेहतर पढ़ा है। फिर इजराए क़वायद, जो तजवीद के ज़रूरी क़वायद हैं, उनका इजरा कराया तलबा से। तो बड़े एतमाद के साथ और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ तलबा ने इजरा किया। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये तलबा बिल्कुल छोटे हैं या इब्तिदाई दर्जात के तलबा हैं, बल्कि ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई बड़ा कारी कहीं पर कुरान पाक का इजरा कर रहा हो। ये मैं कोई मुबालगे के तौर पर नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मुझे खुशी हुई और इस मामले में मैं बड़ा सख्त भी हूँ, क्योंकि जामिया अनुवार उलूम की भी एक ज़िम्मेदारी है और मदारिस अहले सुन्नत बोर्ड ज़िला पुंछ की भी एक ज़िम्मेदारी है। तो उस बोर्ड के तहत हम जो मदारिस का इम्तिहान कराते हैं उसमें भी मैं बड़ा सख्त गिर वाक़ हुआ हूँ। तो इसमें मैं किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता हूँ। अल्लाह के फजल व करम से
اور اللہ کی توفیق سے اور ہمیں پورا اطمینان ہے. ہم ببانگ دہلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں کے معلمین نے، اساتذہ نے اور سید صاحب قبلہ اور قاری وارث صاحب نے طلبہ پر جو محنت کی ہے، یہ طلبہ اس اہل ہیں کہ ان کو دستار دی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور سید صاحب قبلہ کے علمی فیضان سے ہم سب کو، علاقے کے سارے لوگوں کو، ان طلبہ کو مستفیض فرمائے. قاری وارث صاحب کے علم میں، عمل میں، زہد میں، تقوی میں، اخلاق میں خوب برکتیں عطا فرمائے. میں ادارے کے معاونین، مخلصین، محبین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور یہ یقین دہانی کراتا ہوں کہ آپ جس ادارے کا تعاون کر رہے ہیں، بحمدہ تعالی آپ کا تعاون اور آپ کا پیسہ صحیح مصرف میں استعمال ہو رہا ہے. آپ آئندہ بھی اس ادارے کا تعاون جاری رکھیں تاکہ آپ کا پیسہ صحیح جگہ لگے اور آپ کے ذریعے سے، آپ کے پیسے کے ذریعے سے دین و سنت کا کام ہو اور آپ کے لیے ذریعہ نجات بنے. دنیا بھی آپ کی اچھی ہو، آخرت بھی اچھی ہو. ہم اس وقت جو ہے دارالعلوم فیضان اہل بیت میں حاضر ہیں اور ہمارے صف کے جو ممتاز عالم بعمل حضرت مولانا سید فداد قادری صاحب نے حکم دیا تھا تو ہم یہاں پر حاضر ہوئے تھے. ماشاءاللہ یہاں پہ جیسے کہ آپ نے حافظ اسکندر صاحب سے تفصیل سننی ہی لی ہے، ہم بخود جو ہے اس میں بذات خود اس میں بیٹھے اور ہم نے بچوں سے سنا بھی اور تسلی ہوئی، تشفی ہوئی اور اطمینان ہوا. بلکہ فخر کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ تعالیٰ یہ جو دارالعلوم فیضان اہل بیت ہے، اس کی آپ تعمیر دیکھیں تو بہت بہتر مضبوطی ہے، ترتیب ہے، صفائی ہے، نظم و ضبط ہے. اور یہ بچوں کی تعلیم کے لیے جو ہے حضرت نے اساتذہ کا انتخاب کیا ہے. اس میں جو ہے پیچھے ایک بہت بڑی طاقت ہے، وہ ہے رہبر راہ شریعت حضرت علامہ سید عارف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعائیں. یہاں پر جو ہے انہیں دعائیں کی تھیں. اس کا سنگ بنیاد جب رکھا گیا تھا اور یہاں پر تشریف لاتے رہے اور دعاؤں سے نوازتے رہے، تو ایک تو دارالعلوم فیضان اہل بیت اس کا نام رکھا ہے، اور پھر جو ہے فیضان اہل بیت تو جاری ہی ہے، حضرت کی دعائیں بھی ہیں، اور پھر حضرت مولانا سید فداد صاحب قادری صاحب کے جو خدمات ہیں، لگن ہے، صلاحیت ہے اور جو شوق ہے، جو فکر ہے، وہ مکمل طور پہ اس میں کام آپ کے سامنے سے ثمرہ آ رہا ہے. ان کے ساتھ میں جتنے بھی ان کے برادران ہیں، علاقے کے لوگ ہیں، معاونین ہیں، وہ جڑے ہوئے ہیں. اور اس وقت جو ہے قاری وارث صاحب ہمارے جو جماعت اہل سنت کے صف کے ایک عظیم قاری ہیں، سینئر قاری ہیں، بڑے اساتذہ ان کے ہیں. یہ چھپے ہوئے رہتے ہیں، یہ بولتے نہیں، اسٹیج پر نہیں آتے ہیں، لیکن ان کا کام بولتا ہے. تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے اور ہم پھر یہ اعتماد دلائیں گے کہ اس ادارے کے ساتھ میں آپ کا تعاون جاری رہنا چاہیے. اس سارے سلسلے کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں کہ آنے والی 25 جنوری بروز اتوار کو آپ جو ہے یہاں تشریف لائیں. یہاں سے طلباء کی دستار بندی ہوگی. ماشاءاللہ ایک اچھا منظر ہوتا ہے. آئمہ علماء یہاں پر ہوں گے، سادات ہوں گے، مشائخ ہوں گے. آپ تمام کے تمام جتنے بھی اطراف کے قرب و جوار کے ہمارے مومنین ہیں، ہمارے بھائی برادر اسلام ہیں، ان تمام سے گزارش ہے آپ تشریف لائیں. اور اسی کے ساتھ میں یہ کہ تعاون بھی جاری رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. علماء کرام سے گزارش ہے کہ آنے والے جمعے کو یعنی کل آپ جو اپنی مساجد سے جو ہے اس کا اعلان بھی کر دیں گے کہ 25 جنوری 2026 بروز اتوار کو صبح 10 بجے انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پر بہت عظیم الشان اجلاس ہوگا. دستار بندی کے نام سے بچوں کی دستار بندی ہوگی. بہت ہی اچھے منظر یہاں پر پیش ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ کے لیے یہاں پر دوپہر کے کھانے کا حسب سابق جو ہے انتظام بھی رہے گا. اس ادارے کو دیکھیں، ادارے کے طلباء کو دیکھیں، اساتذہ کو دیکھیں، محنت کو دیکھیں، اور سارے اس نظام کو بہتر بنانے کے لیے آپ کا مزید بھی تعاون درکار ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدارس اسلامیہ کے ساتھ میں تن من دھن کے ساتھ میں کھڑا ہو کر کے تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے.